হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। এই যে ভগবান আসছে, একে প্রায় 1 ঘন্টা ধরে আমি খুঁজছি। নমস্তে, इधर भाई। बाबू कैसे हो? हाथ तो मिलाओ। खाना कुछ खाए? हाँ? कुछ खाए हो? खाना लाया मैं। आ जाओ। हिंदी बांग्ला? हिंदी जानते हो, बांग्ला जानते हो? बैठो यहाँ। मैं दे दूं? बिरयानी लाया हूँ, आप ले लोगे? हैं? नो, हाथ धो लो। हाथ धो लो, दोनों हाथ, दो हाथ से रख रहा हूँ। একে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ধরে খুঁজছি আমি। তো এত কষ্টে পেয়েছি, মানুষকে জিজ্ঞাসা করে 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 তারপরে ওকে খুঁজে পেয়েছি। আর যখনও আমি ওকে দেখেছিলাম তখন আমার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার ছিল, তো সেই মুহূর্তে আর দাঁড়ায়নি, তো সাথে করে একবারে বিরিয়ানি নিয়ে তারপরে এসেছি। আর অনেক বেলা হয়ে গেছে, প্রায় 3:30 বাজে। কোথায় ভাত পাবো কি পাবো, এর জন্য বিরিয়ানি নিয়ে নিয়েছি। বাড়ি কোথায় তোমার? বাড়ি ঘরের কথা কিছুই বলতে পারছে না। বাবু घर कहाँ है आपका? पहले खा लो बाबू, खा लो। हाँ, जाई ना कोथा থেকে কি হাঁটছে, পায়ে জুতো নেই। এমন সময়, এই সময়টায় মানে আমাদের এই ধাত্রীগ্রাম মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে। আর এখন জুতো পাবো না, যে জুতো কিনে দেবো। খেয়ে নিক। খানা ঠিক है बाबू, खाना খাও, তুমি খাও। এত কথা বললাম, একটা কথার উত্তর দিল না। কে জানে কতদিন খেয়েছে না খেয়েছে। দেখি খাওয়া দাওয়ার পরে যদি কথা বলে তো খুবই ভালো কথা। क्या हुआ भाई साहब? पेट भरा? ठीक हो? शरीर ठीक है तुम्हारा? तुम खा लो भाई। चिकन भी है ना? কতদিন খাইনি কে। भाई साहब, ये चिकन है, चिकन पीस है। পেঁয়াজটা খেলো, মাংসটা আর খেলোই না, ওইভাবেই রইল। চিকেন है ना, चिकन भैया? আর চিকেন है ये। বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে আমি নিজেও হাঁপিয়ে গেছিলাম, দিয়ে ভাবছিলাম তো খাওয়াতেই পারবো না, মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে তারপরে খুঁজে পেয়েছি। बाबू कहाँ जाओगे अभी? बाबू ये सब क्या हुआ? घर नहीं जाओगे बड़ा भाई? মাংসটা খাইনি, মাংসটা রেখে দিয়েছে, ভাতগুলোই খেয়েছে। तुम इधर सो जाना, ठीक है? देखो इधर देखो भाई साहब, इधर। এত কথা বললাম, একটা কথার উত্তর দিল না। আর এই ভাতটা খেয়ে নিয়েছে, মাংসটা খায়নি, স্যালাড খেয়ে নিয়েছে, রাইসটা খেয়ে নিয়েছে, মাংসটা খায়নি, আলুটা খেয়েছে আর্ধেক,
আর এইভাবে স্ট্যাচু হয়ে রয়েছে, কথা বলছি তো কথাই বলছে না। তো ওকে বললাম এখানটায় घूमोते आपातत। भाई साहब इधर रुक जाना, ठीक है? कल मिलेंगे तो फिर खाना देंगे, हाँ ठीक है? मैं चलूँ, चला जाऊँ मैं? हाँ मैं चला जाऊँ? तो बड़ो भाइয়ের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। মাংসটা খাইনি, মাংসটা প্যাক হয়ে গেছে। ও যদি রেখে দেয় তো খুব ভালো কথা, রাতে খেয়ে নেবে। আর ওকে বললাম এইখানে শুয়ে পড়তে। ভাই সাহেব ইধার দেখো, ইধার, এদিকে। আমি যদি বলি যে আমি এটা নেব, বলছে হ্যাঁ নাও। আমি এটা খাবো, বলছে হ্যাঁ খাও। কিন্তু কোনো কথা বলছে না মুখ দিয়ে, শুধু ইশারা করছে। तो मैं चलता हूँ, हाथ तो मिलाओ। वाह, क्या हुआ? फिर से मिलाओ। शाबाश। घर नहीं जाना? नहीं जाओगे? क्यों? ये बाल काटना है, बाल 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 नहीं काटोगे? कल मैं आऊँ इधर, इधर देखो, इधर। भाई साहब आप इधर रुकोगे ना, आप इधर रुकोगे, मैं कल फिर यहाँ आएंगे, ठीक है? मैं खाना लेकर आऊँगा, ठीक है? और तुम्हारा ये जो बाल है ना, और तुमको नहाने देंगे, हाँ? नहा के साफ सफाई करके रखेंगे हम तुम्हें। रुकोगे नहीं यहाँ? तो मैं चला जाऊँ? टाटा कर दो एक बार। भाई साहब मैं चला जाऊँ? তো এত কিছু বলার পরও বন্ধু কথা বলছে না। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই।